Салом бародаро, имрӯз 24 март. Хоб занбур ҷудо кунем бо давом дора. Бародаро, мо чӣ тавр отводкара мақсад занбура ҷудо мекунем. ҳозир инами қараи ами ящико ки инам хел ҷо аста, бисёр ҷони зинда. Мо хел фанер заказ кардем. Як мисол порина чанта гирифта будем, порина 50-48 дона порина гирифтем. Имсол уже бо 20-29 таи дига бо гирифтем, бо плюси хай бо ҷо бисёр ящики майда бо мақсад ки 60 сантиметра барш ваяй 7 рамкаи мебарам ҳар тарафаш. Хоб айво гирифтем барои хотири чӣ? Ба хотире ки мақсад ки оилаи занбурмона зиёд кунем. Барои чӣ? Барои ки ҳар сол занбури мақсад чия мегирем? Чӣ меганаш? Ноҳияи Исфараро мегирем. Бисёрш бовар ки намемонам, мемирам. Ба хотири чия? Я акл худованд худаш медонад. Лекин бо бисёрш ҳамин сол хай мондак. Шурӯъ ҳамин сол бировардан зимистонаму камтарак маткаҳошон бо сустар шидагия. Маткаи мақсад ки 2 сола уже 2 сола. Баъзе маткаи ҳаста ки 4 сол кор мекунад, ҳеч чӣ намешавад. Лекин хёл мекунем ки дига вақтии охир ҳамин занбурам дига қувватшон кам шуда ё ки чӣ хеле шидаям ки модарошонам суст кор мекунанд. Бародари шиrini ма боше ини рамкара рамкаи кармавояй. Кармавояне ки рамкае ки даббара, яъне ҳамвақт ҳамхи асал мисол меоран мемонанд, перга меоран мемонанд ҳамоай. Хоб ин рамка распло дора, пуштуру распло дора. Қатъи модар занбур буд овардем ша. Хоб ин рамкаам распло дора бародаро. Мақсад ки отводкара дадри яшикчаҳое ки мақсад ки тем мефурӯшем мерава, ина михе мегиремо. Ина якта кармавои занбуруш қатъи занбуруш. Хоб як таи дига хоб чиз чӣ меганаш? 2 таи дига расплодор плюси бо як рамка овардем такидем. Хай ба мисол ида барои ба хотири чӣ такидем? Занбуруш бисёр зич чӣ бадай? Ба хотире ки занбури кориш гашт ки рафтак, мақсад ки занбурое ки нав биромадагиан рамкада ҳаст, рамкода бисёрам. Овардем як рамка такидем ки занбур мақсад ки чӣ шавад? Бо иҷода бимонада, барое ки наздикай мисол растияни иҷаро нигоҳ кӯбу. Хоб ин иҷаро нигоҳ куне ки айни яшик ҷудо кардем, ҳозир гирифтем. Ин инҷа ма 3 рамка занбур мондам. Ина 2 тиш распло дораву як тиш кармавои дигар. Ҳаминҷа ма 6 рамка занбур буд. Занбуруш бад нест, зичаёл бо занбурушам дашта бисёра. Бо оливу меоя ҳозир даи 2 рамкаи холӣ мепартему. Дабари вай як рамкаи холӣ мондем, маҳкамаш мекунем. Бо плюси мо ҳозир ҳар як оилае ки мақсад нигоҳ дорем дору кардестемшон. Дору кардестем барое ки пешгирии мақсад ки кана. Ҳозир ҳамин айни дорукуния барои ҳамин бародаро касе ки мақсад ки занбур дошта бошад ҳаракат кунад ки бе мақсад ки обработка занбур бе дору намона шуд. рамкаҳои мо инами сушои порина ки салафан кара будем. Салафанро ҳӯй кардем, бӯи уксуз мекунад. Бе парво бародаро бӯи уксузам ки кунад. Агар ки карда боше дадри занбур биёре парте. И фоида дораву мақсад ки залал не. Хоб ина бародаро инам хе мо отводка мекунем. Хай яке чӣ гум занбурам уже вақтш мақсад рафтаст успех каранда кор ки барое ки ҳаво гард кунад. Агар ки занбур хӯракам биёя уже модар гирифта наметунем. Ба хотири ҳамин ҳозир мо мисол ина чанд шида нав чизи тиёр дорум, матишники тиёр дорум, мисол хумон тиёр кардем. Аввала гирифта партофтестем занбуродаву ба ҳар ҳол
یک قسمی که اول مونده بودیم نمیدونم 18 موندیم 18 چیسلاده موندیم که 13 چندین بود که خلاص که نمیدونم چندم بود روی دمی تست قوقش کردن اویله با قوت قوقش کردیم برو باردیم شد اسپید نکردیم بسیارش مقصد که چندش ویشیده کندیم برو باردیم ریزش کردیم پرتوفتیم برای بخاطر چی بخاطر که مکش برو اومده برای ما خیلی اسپید کردیم چند هم 22 دونه را اگه 4-5 اگر ویشیده باشه دیگه شد نظام برو پرتوفتیم دیگه یا اویله که مقصد جدا کرده بودیم 3 روز پس همون ماتشنیک دیده بودیم شد دیدم ماتشنیک برو اومده و ماتکر نیست همین خواهد گفتیم نیفتم زنبور به حلقه است نیفتم خواهی گفتم بیستم خواهی شاید که باشه با پگو مثال احمیان میتیم همین با نفسی که سلوچی مقصد که نیفتیم ای زنبوروی که ماتشنیک کشیدگی هم مثال برای پونه برای هوای نفوده برای بولوده با موندیم که مقصد که اگر همین مادر داشته باشه یا تو سهر میکنند نداشته باشه با یا ماتشنیکی نوی دیگه میروره میمونیم و یا با میگیره میپرتیم خب نباید دورمون هم خیلی قش مونده وزی یک بیپین 1 لیتر ده 1 دانه کردیسیم مقصد که وزی زنبور کمتر بهوره سیرم نوایه هم 1 لیتری پراده کردیستم انا مثل که کمتر با غوستر باشه زنبور مثلا 800 گرم در او وقت میکنیم برای که دوزش به حد سیستم دور بوده هم نصیب کنه هم پتا که بیپینه کنیم خدا روزی شوه 7 روز پس پول همش تا پالشکه میپرتون پالشکه را خدا روزی شوه در مقصد 3 رمکه یا تا در 3 رمکه یا تا میپرتون برای که پول در 6 رمکه یا تا پرتوفتیم خود مزه نکرده هم خیلی با زنبور مقصد کنه زده که خیلی به هر حال کمتر برای همین در 6 تا 2 تا پس یا تایی میپرتون خدا روزی شوه بازی دورو میکنیم نصیب کنه وقت کمش میکنیم و توکلش به خدا بسپاریم برادرها برای که اویله زنبور مقصد که 150 تا 200 تا مقصد باشه برای کار کردن در دروش ما دفتر داریم مثال نمیخواه می نویسیم که بازی یشکوی ما بسیارش در بین فیلامستر قطعی ما همین نومرات یشکو رو مونده بودیم بازی در بین فیلامستر سیاه قطعی گم شده همی گرمی افتاده وقتی که کارین ناحیه مسکینو برده بودیم همون نابود شده به خاطر صفر را گم کردیم به هر یشک ده مثال SP مثال هم خیلی چیزا کدو موندیم مثال که همون قطعی میویم این آوازی مثال هم SP ده به اوچه یک تای جه ای باز می نویسیم چه که 24 ده جدا کردیم خب این چوچک پرتوفتیم جه نو دیدیم اینی 24 این مرد خدا روز شوه بعدی 3 روز پس تورش سرشته مکتچکره یا متشنکه بپرتیم بازی امروز نیاد داریم که با یک اویله بقفت دیگه ده یک چیلته و سیته مقصد که میسیچکه را تخگذاریم مونیم که تا که برای اوینده با مقصد در کار مشوه خب برادرو حرکت داریم موزی که همیز 6 رم کم باشه جدا کنیم برای که خیلی میشه دیگه اسپید نمیکنیم پیش روش مثال میتیم میروه پیش روش خیلی دودیم جه رفت یا برادر جه روشه دودیمش رفت برای بخاطر چی؟ بخاطر که چی نداریم برای خوراکه از یک قسم در کشه که مقصد 15-20 نیچهش با شکرشون بگیریم که تا که اویله را یک روز پس کرمی چون کنیم که هم مطقه که باردار شید مثال کار کنه اویله را تیز بقوت کنه که تا مای آخری مای اپریل مثلا یا که چی بای آخری مای اپریل میگم مایه زنبور باید که یشده مثال اقلا 7 رمکه 6-7 رمکه یا 8 رمکه باشه بهترین میشه این رمکهایی که پر نمونه
ҳамхе асали пахташа гирифта будему тамоман дар занбур надода будем. Гирифтем веска дар ящик чизиш кардем. Салафанда задему, доруш кардему, парфтем. Худо нигаҳбонтон шуд бародаро. Инем хел хай мо атвотка кунем, ин хелам мекунем бо мақсад ки ди мо дар занбура намеёрем аю яшуку сол 5 рамка занбури сол бақ ё 4 рамкара занбури ба қувватша меёрем, плюси бо 2-3 рамка меёрем, метакем дар амидриами ки занбурш ғавз беста чанд қадареш ки рафт занбури нав буромадаги бисёр дора ку мемонад. И бо матшник мекаша кор кардан мегира. И роҳ ба хотири чия? Ба хотире ки мақсад ки кори ӯ занбуре ки маткае ки ауҷа ба шиддат кор кареста ва сис накунему, рамка партем бо корш давом кардан гирад. Бо мавриди мешава ки ай ҳамо оилае ки оли мисол иҷа атвотка карегем и дай бари парфтага ай ӯ метавонем ки бои атвоткаи дига то моҳи охири моҳи апрела бояд тай дига кунем. И мисол и атвоткае ки карагем и модар мерора, модараш бордор меша оста то охири мая мисол 4 рамкаи пурра шава агар хай бо дашт мебаремша иншолло бо агар развити хуб боша занбур тез иншолло шиддат мекунем. Видеода уже занбура дидем, атвоткаша дидем. Инами ҳозир инами ящика мо ҳозир мебинем ки китобда чӣ нависдагим. ящики 29 ҳозир мебинем ки чӣ нависдагим дар инҷа. рияди анор ящики 29 атвотка карем, матка кӯҳна кардагӣ. хоб бародаро ширин рияди анор 29 я атвотка кардем. ҳамо гунаҳ гуфтем ку 3 рамка занбура ғавз бурдем дар уҷа задем. модари кӯҳнаш уже ина бо кор кариста хай ина занбурш беҳад бо ғавз хушрӯа. и занбури ноҳияи исфара поринашад хай ҳами ба фикрам ки бало ҳами ҳаққаю мақсад ол дорувай дига ҳами ҳамаи чӣ ба дору шуда дига. агар гов мола мақсад нигоҳ накунӣ колш накунӣ симдар мешава ӯ касал мешава ӯ. барои ҳами доруша сари маҳал ҳамвақт кардан дар пура. ҳами ин ози 2 4 6 8 рамкаи да ҳами обязательно чӣ хеле боша набоша 3 та палочка парфтан дар кура. барое ки пор на ятаи дитаи парфтем қа маъне накарад. ҳамия насиб куна худ розӣ шава як паток палочка мепартем як қиматтар муна бағалта зато занбур бо баиш дига мешавад. мо насиб куна вақти дуровардан бурдем мисода дига ҷо ки мондем бо уҷа як патоки дига бо уҷа мепартем. хоб оли насиб куна иам худо розӣ шава як атвоткаи дига мекунем. оли и ҷудо кардаги занбура бурдем уҷа мондем. оли бародаро насиб куна я бубурем нишонтон метем ки дар чӣ ҳолат қарор дора занбуруш.
این تقوی ابوی بریای سالی 2007 بود 8 بود چی گرفتگیم چی میگش ای بینجان میگن یک شهری خیتویه همجا بور گرفته بودیم همجا یک کاروبکا زده بودیم وارد دیگه هم تمام مون دوناش نمیدونم 30 درهم 25 درهم هم خیلی آمادگی بود های در اینجا وزن نمیدونم قیمت شده نمیدونم چه حساب شده خب برادران میریم اطورکه که همین کرده بودیم اونجا ده اولی هم میبینیم و خدا روزشان میریم یا باید میکنیم که همینجا ما دفتر ده ابیستنو رئیس دیگه مطورکه کنه کرگیم و اینجا معلوم میشه اگر که اونجا نباشه نچید که هم میبینیم که مقصد که زنبوری بردگیمون چند خمونده هم با معلوم میشه که مدکش در کجا خب میریم بریم یه شکل دارم ببین سهر یشکوی پوری نمونه اینی یشک اینی مدکه نوه نو جو بردور شدگه جو تخ پارتوفته برادرو کور سر کرده خیلی شویش کورش میگیم این مدکه بر وقت برآمدگی بود این زمستون ده بیمودار مونده بود چون متشنی کشیدیم مدکه رو برآوردیم و دیگه چقش نشینه بودن خبیله میشه موضوع برش خیلی میبینیم که او یشک چخیله خب اینم یه اهو آوردگیم این زنبورش باره داره بعد نیسته خیلی سیروب داده سیروب رو گیرشتن خود میبینیم خیلی اگر که مردار همینجا باشه نشید اونجا باید با فکری دیگه میکنیم این بردارو این زنبورش بد نیسته متشنیک در همینجا بده یا متکه در اونجای متشنیک کشیده ای خیلی درست شوه ای را شیروش نمیگیریم یا متشنیکه که مقصد در کوره هوای میمونیم تمام این پرشده ببینیم جای یک دانه متشنیکه یا میمونیم یا میسیچکه که خمون تیار کرگیم میپرتیم در طول سرش خب این تر ایوازی دیر تر میبرویه خدا نصیب کنه قبول که کنن و تیز و میبرویه شما خب نصیب کنه اینم میریم برادرو میسیچکه میوریم یک تاییده میپرتیم مول یشکی اوچه پروریمون هو یشکه هازی میسیچکه بسیار داریم خدا نصیب کنه یه رو پرتیم بعد شالا بو خب این یه دا پرتیم شدیم اینجا فقط همی یک تا دو تا سه تا مونده چهار تا مونده 5 تا 6 دونه میسیچکه مونده گه اینجا شش دونه میسیچکه مونده
розшава мисичкоро партем бо ида камтарак баъди обед шуло гардтар вай мешава бигирем чӣ мепартем тох не ойлоо ҳамаш отводка карагия замбуруш коркареста замбуруш лекин беҳтарин ҳолата қарор дора замбури маҳаллия хёл мекунем ки шиддати хушрӯам замбури маҳаллимон бисёр карда замбури ноҳияи Сфара ягонта шиддат карду дигараш ҳамон систа бисёрша на ҷудо карем ноҳияи Сфара ҳай инои маҳалли хумна барвақт ҷудо караги меёра мумкин меода ҳамаша чӯчак карсаги мумкин ки буровардаги боша ина бародаро ина доруе ки кардесем бипин я литр об дода ина мия худу розишава ина мисичка байни амиятш мемунем маҳкамаш мекунем ина мондемша иншолло қариб қоқ шуда мумкин ки ягон рӯз пас буробараш бибинам хе бародаро ина отводкае ки бе очо овардем ина замбуруш нормалне иншолло ами замбуруш буроя маткаш то 15 апрелам бордор шава ҳак кора сар кина иншолло мешава оила меша мерава ин хеле қатъи оиларо зиёд мекунем дига ай хеле меги ки ман мисол накунам ҷудову вай накунам ҳеҷ кор карда наметунем барои ҳамон и оила мешава бо кор кардан мегира оли насиб кунад ва ду паток ҷудо мекунем матишник кашидаги боша кадом вай матишникҳои худша мемунем ҳамн дар байн ягон маткаи мақсад хуб дошта боша ҳама мемунему мегирем ду тақсимш мекунем бародаро дар вақти тамошо кардани видеои мо агар ки вай бошад лайка зер кине нашидана фаромӯш накине ина нигоҳ кине ки замбури хуб коршам хуба хӯрокашам ҳамавақт ҳаста инами рамкае ки нав парфта будем нами яди се рӯз пас парфта будем уже расплода задай тухми 3 рӯзаву 4 рӯзаву ана дар замбури чапхон коршам иншолло чапхона бародаро насиб кина ҳозир ҷо тиёр мекунем хӯполи насиб кина мо дар замбура хати ҳамон 3 рамка замбур 4 рамка замбур мегирем дига ҷо мебарем и оилаора модараш места намефурӯшем ҳайё иншолло бо тухсавз мекунем мумкин ки то охири апрела агар ки хушрӯ карбитиш кунем мумкин як отводкаи дига маҳим бо бикунем ба хотири оилаи замбурум зиёд шидаам корина ба мақсад ки ба амеди замбури ноҳияи Сфара намешем барое ки уже сис мешава ини мирият ҳамаш ноҳияи Сфарае навай ҳамирият чандта ҷудо кардам 3 та ба фикрм ҷудо кардам тамом дига ҳамаш систам напиша систам
میفروشم مثلا اتوتکش میره و او ماتکاش بسیار شو کار کردم پره کار کردم مثلا همی کرماوی تخ زده اومده سیانو شروع کارشو بعضیش خیلی ترکم بسیار ویا نازم اوزی مقصد کی شش رام کرا پره زنبور کارگی نیستم برای همون خیلی میشه که ای اتوتکا با بتیم بره و او با او مثلا با استوسته با مادردار میشه کار میکنم به هر حال جداشو نکردم ولی صبر کنیم یگان روز دیگه هم مقصد زیاد ترک شوه که اتوتکا شکی فروختیم و انشالله بوده چوچک میپرتیم تشنیک خب برادرها خدا نگهبان تو شوه خوب نشدنه البته فراموش نکنی لایک زیر کنی پایینای بالای کسی دکی تعبیدتون باشه خدا نگهبان تو شوه روزی خدا روزی شوه ای اویلا میگیریم یا اویلای دیگه جدا میکنیم خب این رامکه خولیه این رامکه مادری کهنه خب اینه دوتر از پلو رو واردیم ولی شوری رامکه زنبوری دیگه میوریم بعد برش ده رامکه خولی دیگه میپرتیم وقت کمش میکنیم یا رامکه تخدور مونده اینجا و دیگه رامکه خولی مونده خولیایی که دبرش بدن کرماوی هم یعنی جد تا کرماوی داره جهت کرماوی داره خولی دیگه با پرت میشه محکمش میکنیم دوروش میکنیم محکمش میکنیم از سه روز پس با احمیان میکنیم شلو شیروش هم میگیریم و متشنی که خوب بونه یا متکش هم خودش میکنیم چه خیلی هسته هم خودش میکنیم